নমস্কার, আরও একটা নতুন ব্লগে সকলকে জানাই স্বাগতম। তো আগের পার্টে তোমরা দেখতেই পেয়েছিলে যে আমরা নবদ্বীপ থেকে মায়াপুরে আসার জন্য লঞ্চে করে এসেছিলাম। না দেখে থাকলে নিচে আমার কমেন্টে লিঙ্ক আছে, সেই লিঙ্কে গিয়ে দেখে নাও। তারপর লঞ্চের ঘাট থেকে আমরা ডাইরেক্ট একটা টোটো করে মায়াপুর ইস্কনের ফার্স্ট গেটে চলে এসেছিলাম। তো মায়াপুর ইস্কনের ফার্স্ট গেটে আসা টোটো ভাড়া নিয়েছিল আমাদের 10 টাকা। তো এসে ভিতরে ঢুকে পড়েছিলাম। ভিতরে ঢুকে আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম খাবারের যেখানে কুপন থাকে সেখানে যাব, কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি কুপন সেদিন বন্ধ ছিল। এরপর আমরা যে রাধাকৃষ্ণ মন্দির এবং কৃষ্ণ তার অষ্টসখী সেই মন্দির এবং শ্রী চৈতন্য প্রভুর মন্দির, সেই মন্দিরটা দর্শন করে নিয়েছিলাম। ফোন এবং জুতো পাশেই কাউন্টারে জমা করতে হয়। যারা গিয়েছো তারা তো নিশ্চয়ই জানো। এত রোদ গরম ছিল এবং যেখানে যেখানে ছায়া ছিল সেখানে সেখানে মানুষের এত ভিড় ছিল যে আমরা জায়গা না পাওয়ায় রাস্তাতেই বসতে বাধ্য হয়েছিলাম। এবং আমরা হাতে করে একটা পেপার বা ব্যাগ কিছুই নিয়ে যাইনি, নিয়ে গেলে হয়তো ভালো হতো, কিছু করার ছিল না, তাই রাস্তাতেই বসতে হয়েছিল এবং রেস্ট নেওয়া তো দরকারই ছিল। আর ঈশান একটু খেলছিল। এরপর 4টে বাজলো, তখন আমরা নতুন মন্দিরে টিকিট কেটে ঢুকেছিলাম। টিকিট হিসেবে না, ওটা ডোনেশন হিসেবে ছিল। তো এবার দেখতেই পাচ্ছ আমরা নতুন মন্দিরে যাচ্ছি। মোটামুটি একটা করে টিম করে নিয়ে ওনারা নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তারপর আবার সেই টিমটা যখন বেরিয়ে চলে আসছিলো তারপর আবার একটা টিম যাচ্ছিলো, এরকমভাবেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। আর দেখো এই সাইডে কত এসিগুলো লাগানো আছে, মেশিনগুলো। আমি এই ধরনের এসি মেশিন দেখিনি। কারুকার্য ছিল খুব সুন্দর, আর যাওয়ার স্টাইলটা ছিল অনেকটা ওরাল পুল টাইপের। বয়স্ক মানুষ হলে হয়তো উঠে যেতে একটু কষ্টই হবে, মানে বেশ উঁচু উঁচু। তো ভিতরে গিয়ে দেখতেই পাচ্ছ যে এখনও ভিতরে কাজ কমপ্লিট হয়নি। ওনারা বললেন 2026 সাল নাগাদ কমপ্লিট হবে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ওটা আরও দেরি হবে। এটাই হলো মূল মন্দির। আর যেটা 300 কত ফিট উপরে উচ্চতা বললে, আমি ডিসক্রিপশন বক্সে সব দিয়ে দেবো। তারপর ওনার বক্তব্যটা শোনা। प्रत्येक पिलर के ऊपर मुख्य मुख्य देव देवी खड़े रहेंगे। ब्रह्मा जी, शिव जी, मनु महाराज, नंद सुनंद, लक्ष्मी देवी, गरुड़ देव, इंद्रदेव, ये समस्त देवतागण ऊपर से खड़े होकर स्तव स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं नरसिंह भगवान जी को। कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा। बाहर से जो हमें 3 डोम्स दिखाई देते हैं, पूर्व दिशा में नरसिंह भगवान का मंदिर, ये है मेन मंदिर, एंड वेस्टर्न साइड में और एक डोम है पश्चिम दिशा में भजन कुटीर की तरफ। उधर थिएटर डोम बनेगा। थिएटर के माध्यम से सारे सृष्टि तत्व दिखाए जाएंगे पश्चिम दिशा में। और ये मेन मंदिर का हाइट है 350 फीट। यहाँ पर देखिए 3 अल्टार है, 3 सिंहासन। बाएं तरफ लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट सिंहासन, वहाँ पर गुरु परंपरा वैष्णव आचार्य गण को स्थापना किए जाएंगे, 16 गोस्वामीगण। मिडिल में रहेंगे महाप्रभु एंड राइट साइड में राधा माधव अष्टसखिया जी को स्थापना किए जाएंगे। तो भगवान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पुराना मंदिर से ठाकुर जी के अनुसार गोपा कुमार का सारी लीलाएं वर्णन किए जाएंगे। ये 3rd फ्लोर तक पब्लिक ऊपर चढ़कर दर्शन करता है। हाँ, एग्जीबिशन बनेगा। ऊपर देखिए मिडिल से जहाँ से वो रस्सी निकला हुआ है वहाँ से एक सैंडलियर लटका हुआ रहेगा। जो नीचे बन रहे हैं सैंडलियर, ये झूमर ऊपर से लटका हुआ रहेगा और एक एक ब्रह्मांड ऐसा घूमते रहेंगे। श्रीमद् भागवतम के अनुसार यहाँ पर दिखाए जाएंगे 14 स्टेट, 14 भुवन। हम लोग अभी मिडिल में है पृथ्वी लोक पर, जिसको मर्त्य असली में ये है मृत्यु लोक। यहाँ पे सभी को एक ना एक दिन मरना ही होगा। मृत्यु लोक में हम लोग, हमारे ऊपर है 7 प्लानेट, नीचे है 7 प्लानेट। ऊपर जो 7 स्टेट है भू भुव श जन तप महासत्व, उसके ऊपर है चिन्मय धाम जहाँ रहते हैं भगवान विष्णु, वैकुंठ धाम। सबसे ऊपर है राधा कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन। एक एक ब्रह्मांड ऐसा घूमते रहेंगे ताकि लोगों को क्लियरली मालूम पड़े कि हमारे ऊपर कितने लोग हैं। देव देवी कहाँ रहते हैं, शिव जी कहाँ रहते हैं, ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं, ऋषि मुनि लोग कहाँ रहते हैं, भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं, राधा कृष्ण कहाँ रहते हैं, आपको यहीं से क्लियरली दिखाई देंगे। अभी आपको डिसाइड करना है आपको जाना कहाँ है। आपके सिद्धांत के अनुसार ही आप उस लोक पर पहुँच सकते हैं। नीचे भी 7 प्लानेट है, तल अतल भूतल सुतल महातल तलातल रसातल। ये पश्चिम दिशा में जो डोम है वेस्टर्न साइड में, वहाँ पर थिएटर के माध्यम से वर्णन किए जाएंगे। यानी अच्छे कर्म करेंगे तो प्रमोशन होगा, नहीं तो डिमोशन होगा। इसीलिए इस मंदिर का नेम है TOVP, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम, एक अद्भुत वैदिक तारामंडला मंदिर, जो और कोई मंदिर में दिखाया नहीं जाता है। तो ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। इस मंदिर के बारे में भविष्यवाणी किए थे आज से लगभग 535 साल पहले नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी जब फर्स्ट टाइम ये नवद्वीप धाम मंडल परिक्रमा कर रहे थे, जीव गोस्वामी आचार्य को लेकर,
तो जीव गोस्वामी आचार्य को कहा था, नित्यानंद प्रभु बेंगली में कहा था कि देखो हे जीव এইখানে एक अद्भुत मंदिर होइबे प्रकाश, गौरांगेर नित्य सेवा होइबे विकास। यहाँ पर एक अद्भुत मंदिर बनेगा और सारे विश्व में महाप्रभु का वाणी प्रचार हो रहा है, हरे कृष्ण नाम। जो अभी हम लोग देख रहे हैं सारे विश्व में हरि नाम प्रचार हो रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज हमें ये मंदिर देखने को मिल रहा है। बोलो जय नित्यानंद प्रभु की, श्री गौरांग महाप्रभु की, मायापुर नवद्वीप धाम की, हिताय गौर परमानंदे। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, इसलिए ये मौका बार बार नहीं आएगा। आप लोग अनुदान कर सकते हैं इस मंदिर निर्माण के लिए। আচ্ছা, এটা হচ্ছে নরসিংহদেবের মন্দির। তো নরসিংহদেবের মন্দিরের যে থামগুলো দেখতে পাচ্ছ, সেখানকার যে মার্বেলগুলো ছিল সেটা কিন্তু এক একটা দেশ থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। এগুলো উনি বলেছিলেন, কিন্তু আমার সেরকমভাবে মনে নেই। পারলে আমি ডেসক্রিপশান বক্সে আবার দিয়ে দেবো। তারপর যে গ্যালাক্সির কথা উনি বললেন সেটারই ছবি দেখালাম। আর এখন এটা হচ্ছে নিত্যানন্দ মার্কেট, মানে এখানে ওই হোলি উপলক্ষে একটা আর কি ছোটো করে মার্কেট বা মেলা বসেছিল। তারপরে আবার চলে এলাম এই মন্দিরটা, এটা শিল প্রভুপাদের মন্দির। এই মন্দিরে ঢুকতে গেলেও তোমাদের ফোন এবং জুতো জমা দিয়ে তারপর ঢুকতে হবে এবং অনেকটা বেশ লাইন ক্রস করেই ঢুকতে হবে। মন্দিরটা অনেকটাই বড় এবং মন্দিরের ভিতরে আরতি দেখছিলাম এবং ঈশান ঘুমিয়েও পড়েছিল। তারপর ও আর হাঁটতে পারছিল না এইভাবে। তারপর রাত হয়ে গেছিলো, আমাদের ট্রেনের টাইমও হয়ে গেছিলো, তাই আমরা বাড়ি ফেরার জন্য ট্রেনে ওয়েট করছিলাম। তো দেখতেই পাচ্ছ, তোমরা চাইলে তোমরাও ঘুরে আসতে পারো। আর এই যে দেখালাম 50 এবং 100, এগুলো হলো ডোনেশনের জন্য দেওয়া। মানে এই নতুন মন্দিরে ঢুকতে হলে অবশ্যই তোমাকে 50 টাকা করে টিকিট কেটেই ঢুকতে হবে, যেটা ওনারা টিকিট না, ওটা ডোনেশন হিসেবে ওনারা চার্জ করছেন। তো তোমাদের কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই জানাতে পারো। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর একটা জিনিস দেখাই তোমাদেরকে, যে গাছটা দেখলে ওটা আমলকি গাছ। আর একটা কথা তোমাদের বলি, যেদিন আমরা গিয়েছিলাম ওদিন আমরা ভোগের কুপন পাইনি, কেননা সেদিন ভোগের কুপন দিচ্ছিল না। তার আগে যেহেতু হোলি ছিল, হোলির 2 দিন ভোগের ফ্রিতে খাইয়েছে বলে সেই দিন ওনারা রেস্ট নিচ্ছিলেন। ওখানকার যারা সদস্য শুধু তাদেরই একমাত্র ভোগের কুপন দেওয়া হচ্ছিল। তো সেই জন্য আমাদের খুব কষ্টই হয়েছে বলতে গেলে একটু খাবারের জন্য, যেহেতু ভিতরে ঢুকে পড়েছি। ভিতরে এবং বাইরেটা তো অনেকটাই, পুরোটা হেঁটে কভার করা বাচ্চা নিয়ে একটু অসুবিধাই হয়ে যায়। তো ভিতরে ঢুকে যাওয়ার পর ওখানে নিত্যানন্দ মেলাতেই খাবারের স্টল ছিল এবং যেহেতু পুরো ক্রাউডটা ওখানেই চলে এসেছিলো, কারণ সবাই তো সে খাবার জন্যই এসেছিলো। মানুষের তো খাওয়াটাও মেন, তাই না? কিন্তু কোথাও অন্ন ভাত পাওয়া যাচ্ছিল না। তো একজন আমাদেরকে প্রায় 1 ঘন্টা বসিয়ে রেখে তারপর উনি অনেক রিকোয়েস্ট করার পর